नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। पच्चीस दिसंबर पर सूना रहा वर्धमान का रंडीहा डैम। टूरिस्टों की कमी से नाविकों और मछुआरों पर संकट। क्रिसमस के रंग में रंगा दुर्गापुर। सिटी सेंटर चर्च में उमड़ा श्रद्धा और उल्लास का सैलाब। काकसा राजबंद पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण। बीजेपी ने बताई भविष्य की योजनाएं। काकसा में ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होने के बावजूद बुजुर्ग महिला को मिला चुनाव आयोग का नोटिस। बिगड़ा स्वास्थ्य। कालना में आशा वर्कर्स की हड़ताल। रोड ब्लॉक और जुलूस से ट्रैफिक जाम। अब खबर विस्तार से। हर साल 25 दिसंबर को टूरिस्टों से गुलजार रहने वाला बुडबुड का रंडीहा डैम इस बार सूना नजर आया। पिकनिक सीजन के बावजूद कम भीड़ के कारण स्थानीय नाविक और मछुआरे निराश हैं। नाव चलाकर होने वाली आमदनी पर ही उनके परिवार का गुजर बसर सर्दियों के महीनों में निर्भर रहता है। स्थानीय मछुआरे तारक राजबंगंसी के अनुसार आमतौर पर पानागढ़, बुडबुड, आसपास के जिलों और कोलकाता से बड़ी संख्या में लोग दामोदर नदी के किनारे पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन इस साल किसी अज्ञात कारण से टूरिस्ट नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पानागढ़ और काकसा में नए पिकनिक स्पॉट बनने और बीते वर्षों में हुई दुर्घटनाओं के डर के कारण लोग रंडीहा डैम से दूरी बना रहे हैं। हालांकि पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है। नाविकों को उम्मीद है कि 1 जनवरी को टूरिस्टों की अच्छी भीड़ लौटेगी। মানে আমাদের বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা সমানে তো কাজ করে যাচ্ছি, আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু রিল্যাক্স হচ্ছে না। তাই সব আমাদের মহিলারা ধরেছে যে দিদি একটু চলো একটু রিল্যাক্স, সারা বছর তো আমরা কাজ করেই যাচ্ছি, একটু তো রিল্যাক্সের দরকার, তো চলো নিজেরা একটু পিকনিক করি। তো এই কোথা থেকে আসা হচ্ছে? আমরা পানাগড় সিদ্ধার্থী নারী শক্তি থেকে আসা আমাদের। কতজন এসেছেন? আমরা মোটামুটি জনা 30 এসেছি। বাজার রয়েছে এবছর 25 তারিখ থেকে আমাদের বাজারটা শুরু হয়, কিন্তু এবছর লোকজন 25 তারিখে তো খুব কমই, এবছর বেশ ভালো লোকজন আসেনি এবছর। এটা কেন দেখছেন? এটা কেন হচ্ছে, এবার লোকজন না এলে আমরা কি করব? শীতটা কিরকম পড়েছে? শীত যে আবার খারাপ পড়েছে সেটাও পড়ে নাই, কিন্তু তবুও লোকজন আসছে না, হয়তো অন্যদিকে চলে যাচ্ছে সব। অন্যান্য বছর কিরকম? অন্য বছর তো একটু ভালো থাকে, এবছর তো একবারই খারাপ। পিকনিকটা করতে এসেছি আমরা, এখানে পিকনিক করতে এসেছি সিদ্ধার্থী নারী শক্তির সমেত। কেমন লাগলো? এখানে অনেক ভালো আয়োজন করা হয়েছে, অনেক লোক এসছে, এখানে আমাদের মজা আসছে। খাওয়া দাওয়া কি হবে আজকে? খাওয়া দাওয়া ফ্রাইড রাইস আছে, চিলি চিকেন আছে, পনির আছে, আলুদম আছে, চাটনি আছে, মিষ্টি আছে, অনেক কিছুই আছে। কি কোথায় ঘোরা হলো আজকে? আমরা প্রথমে বাস থেকে এসেছি, ওখানে আমাদের আয়োজন হলো, তারপর এখন আমরা নৌকাতে ঘুরতে এসেছি। ईसाई समुदाय के प्रमुख त्योहार क्रिसमस को लेकर पूरे दुर्गापुर में उत्सव का माहौल है। सिटी सेंटर चर्च में दोपहर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। युवा, बुजुर्ग और बच्चे प्रार्थना में शामिल होकर यीशु मसीह से शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आए। हाथों में फूल और मोमबत्तियां लिए लोगों ने श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। चर्च परिसर और आसपास के इलाकों में रोशनी, क्रिसमस गीतों और खुशियों की रौनक छाई रही। कुल मिलाकर क्रिसमस पर दुर्गापुर आस्था, उल्लास और सौहार्द का प्रतीक बन गया।
वर्धमान के काकसा राजबंद पर गुरुवार को भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। बीजेपी के जिला वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बनर्जी ने दुर्गापुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मूर्ति का उद्घाटन किया। बीजेपी का दावा है कि 2011 से पहले उस जगह पर उनकी पार्टी ऑफिस थी, जिसे तृणमूल सरकार ने हटाया था। जमीन संबंधी विवाद और पुलिस रोक के बाद भूमि मालिकों की अनुमति मिलने के बाद मूर्ति स्थापना की गई है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो राजबंद बस स्टैंड से स्टेशन तक की सड़क को अटल सरणी के नाम से विकसित किया जाएगा। भविष्य में मूर्ति के बगल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति भी लगाई जाएगी। তৃণমূল এবং পুলিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তারা জানেন এবং বোঝেন সেই পরিবাররা যে অটল বিহারী বাজপেয়ীজির ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গুরুত্ব কতটা, আর অটলজির মতন এই প্রাণ পুরুষ ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কী। আসানসোল থেকে ডানকুনি পর্যন্ত আমরা যে রাস্তায় প্রতিদিন যাতায়াত করি, সোনালী চতুর্ভুজ প্রকল্পে এই রাস্তার যিনি সূচনা করেছিলেন তার নাম হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকে এই অটল বিহারী বাজপেয়ীজির আমরা আবক্ষ মূর্তি রাজবাঁধে উন্মোচন করলাম। এই উন্মোচন করার জন্যে যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন জমি দিয়ে, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ রাখছি। काकसा में 79 वर्षीय पुष्पलता केश को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने के बाद घबराहट के चलते स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट और ड्राफ्ट लिस्ट में होने के बावजूद उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था। पुष्पलता के पति शिशिर केस ने कहा कि उनकी पत्नी बीमार है, कम सुन सकती हैं और पैरों में दर्द है। फिर भी उन्हें दूर दराज जाकर हियरिंग में शामिल होने के लिए कहा गया, जिससे परिवार चिंतित है। बूथ लेवल एजेंट अनंत रूप बनर्जी ने कहा कि राज्य में बीमार लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं बीडीओ सौरभ गुप्ता ने बताया कि जिनके नाम 2002 की लिस्ट में है लेकिन डॉक्यूमेंट में नहीं जमा किए गए हैं, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति की स्थिति में नई गाइडलाइन के अनुसार मदद की जाएगी। ভোটার লিস্টে 2002 সালে ওর নাম আছে, সব কিছু ফর্ম ফিল আপ করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেখছি নোটিশ এসছে, নোটিশ রিসিভ করেছি এবং 29 তারিখে 3টের সময় যাওয়ার জন্য বলেছে, কিন্তু নিয়ে যাব কী করে? নিউরো পেশেন্ট, চলতে পারে না এই বয়সে, এই ঠান্ডায় কুয়াশা এরকম সহ্য করা যাচ্ছে না। আমাদের একমাত্র পথ হচ্ছে দুজনেতেই, কারণ ও আমার সঙ্গী যখন আমি ওর সঙ্গী, বাধ্য হয়ে আমাদের দুজনকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে। অনুধাবন করতে পারেন, সব দলের লোককেই উনি জানিয়েছেন, সেই মতো আমি গেছিলাম। ওখানে গিয়ে দেখে পরে আমি অবাক হই যে আমাদের গ্রামের শিশির কেসের যিনি সহধর্মিণী আছেন পুষ্পলতা কেস, ওনার এই নোটিশ হয়েছে। তো আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। ওনার বড় ছেলের বয়স হচ্ছে 62। তো তারপরেও নির্বাচন কমিশনের কীরকম ধরনের কাজ সেই দেখে অবাক হচ্ছি। আমি লিস্টে সবারই নাম আসবে যারা ফর্ম জমা দিয়েছেন, কিন্তু হতে পারে যে 2002 লিস্টে ওনার যে নাম ছিল সেইটা উনি তখন কোনো ডকুমেন্ট দিতে পারেননি, ফলে ওনার নো ডাটা নো ম্যাপিং হয়েছে। এই নো ম্যাপিং যাদের হয়েছে তাদেরকেই শুধুমাত্র আপাতত নোটিশ পাঠানো হয়েছে হিয়ারিংয়ে আসবার জন্য। এখন উনি যদি অনেক বয়স্ক হন, আসতে না পারেন, সেই ব্যাপারটা আমরা কমিশন যেভাবে নির্দেশ দেবে সেইভাবে বিবেচনা করে দেখব কিভাবে তার হিয়ারিং এর ব্যবস্থা করা যায়। না, আতঙ্কের ব্যাপার নেই। আমরা নিশ্চয়ই কমিশনের তরফ থেকে কোনো একটা এই ধরনের কেসগুলোর জন্য যারা একদম বেড রিডেন অসুস্থ বা এরকম বয়স্ক, তাদের ক্ষেত্রে হিয়ারিং কিভাবে করা হবে তার কোনো একটা গাইডলাইন দেওয়া হবে, সেইভাবে আমরা সেইভাবে পরবর্তী দিনে। पूर्व वर्धमान में 23 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांगों में कम से कम 15,000 रुपए न्यूनतम वेतन, 1 साल तक के सभी बकाया का पेमेंट इंसेंटिव सहित और काम के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। वेस्ट बंगाल आशा वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने कालना हॉस्पिटल के सामने करीब 20 मिनट तक रोड ब्लॉक किया और इसके बाद हॉस्पिटल से एसडीओ ऑफिस तक जुलूस निकाला।
रोड ब्लॉक के कारण भारी ट्रैफिक जाम लगा। बाद में प्रदर्शनकारियों ने मार्ग खोल दिया। আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়েই আমরা সমস্ত প্রোটোকল মেনে সমস্ত দপ্তরে জানিয়ে গতকাল থেকে লাগাতার কর্মবিরতি ঘোষণা করেছি। কতদিন পর্যন্ত? লাগাতার অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি আমরা ডাক দিয়েছি। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে রাজ্য সরকারের ঘোষিত যে মিনিমাম ওয়েজ, সেই মিনিমাম ওয়েজ 15,000 টাকা আশাকর্মীদের জন্য বরাদ্দ করতে হবে, দিতে হবে। বছরে 3% ইনক্রিমেন্ট করতে হবে। সমস্ত সরকারি ছুটি আশাকর্মীদের জন্যও দিতে হবে। কর্মরত অবস্থায় যে সমস্ত কর্মীরা মারা যাচ্ছে তার পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা যে অবসরকালীন ভাতা সেটা দিতে হবে। তার পরিবারের একজনকে কাজ দিতে হবে। অভিজ্ঞতা। पूर्व वर्धमान के कालना से इंसानियत की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई है। कड़ाके की ठंड के इस मौसम में जहां गरीब और वंचित वर्ग के लिए गर्म कपड़े और सिर ढकने की व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत होती है, वहां क्रिसमस के मौके पर केक उनके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं होता। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाजसेवी और व्यवसायी सुब्रत रॉय ने एक मानवीय पहल की। 25 दिसंबर के अवसर पर उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक केक पहुंचाया। सुब्रत रॉय ने बताया कि जरूरतमंदों को वही क्वालिटी का केक देने का प्रयास किया गया है जो आम तौर पर वे स्वयं उपयोग करते हैं। कालना से सामने आई यह पहल यह संदेश देती है कि असली त्यौहार वही हैं जिसमें खुशियां हर वर्ग तक पहुंचे। কিছু অসহায় মানুষদের কেক আর হচ্ছে জল বিতরণ করা। মানে কেক কেন? এই 25 ডিসেম্বর উপলক্ষে অনেকেই তো কেক কেনার এখন সামর্থ্য অনেক মানুষেরই কম। তাই কিছু মানুষকে, দুস্থ মানুষকে যদি কেক খাওয়ানো যায় বড়দিন উপলক্ষে, আমরা বাড়িতে খাই, সেই হিসেবে তাদেরকেও যদি খাওয়ানো। क्रिसमस के मौके पर पानागढ़ में आज कुछ खास नजारा देखने को मिला। सुबह सुबह पानागढ़ बाजार की सड़कों पर खुद सैंटा क्लॉज दिखाई दिए, जिन्होंने छोटे बच्चों को चॉकलेट और गिफ्ट बांटे। सैंटा को देखते ही बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर जमा हो गए। दरअसल काक्सा निवासी और पेशे से बिजनेसमैन संजय बनर्जी पिछले कई सालों से क्रिसमस पर सैंटा क्लॉज बनकर बच्चों के बीच खुशियां बांटते आ रहे हैं। उनका मकसद बच्चों को उस सैंटा से मिलवाना है जिसके बारे में वे कहानियों में सुनते आए हैं। আজকে অ্যাকচুয়ালি 25শে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, আর সেই জন্মদিনকে সামনে রেখে ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে যাওয়া আর তাদেরকে ভালোবাসার ছোট্ট একটু আইসক্রিম, এই আমাদের ট্রফি উপহার দেওয়া। এরকম সাজার কারণ? এরকম সেজে গেলে অ্যাকচুয়ালি কী হয়, বাচ্চারা তো একটু আনন্দ, ওরা খোলামেলা জিনিস পছন্দ করে, সাধারণ ড্রেসে গেলে ওরা এতটা পছন্দ করবে না। তো এইরকম আজকের একটা দিনে এরকম একটা ড্রেস পরে গেলে ওরাও আনন্দ পাবে আর আমিও খুব আনন্দ পাবো, সেই জন্যেই এরকম ড্রেসটা পরা। সান্তা সেজে মানুষকে কি বার্তা দিচ্ছে? সান্তা সেজে মানুষকে বার্তা দিচ্ছি, বছর যেমন ভালোভাবে শেষ হলো, আগামী বছর সুখে শান্তিতে প্রত্যেকটা মানুষ যেন ভালোভাবে থাকে, সেই আশাই ভগবানের কাছেও করছি, ঈশ্বরের কাছেও করছি যে সবাই যেন, আর বাচ্চারা যেন বিশেষ করে স্বাস্থ্য থাকে, সুন্দর থাকে, তারা যেন সুন্দরভাবে তাদের জীবনযাপন করতে পারে। क्रिसमस की खुशियां जब सीधे बच्चों तक पहुंचे तो जश्न खास बन जाता है। दुर्गापुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार खुद सैंटा क्लॉज बनकर सड़कों पर निकले। सैंटा की पोशाक में मंत्री ने मलिक बस्तियों और स्टील टाउनशिप में बच्चों और युवाओं को चॉकलेट, केक और बिस्कुट बांटे। अचानक सामने आए सैंटा को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मंत्री की यह पहल सामाजिक सरोकार और खुशियां बांटने का एक अनोखा संदेश देती है। আজকে অন্য ভূমিকায় পুরো আপনাকে শান্তা কি কি নিয়ে এলেন, ঝুলিতে কি কি ছিল? আজকে কেক ছিল, লজেন্স ছিল আর বাচ্চাদের খেলনা। খ্রিস্ট ধর্মে যারা অবলম্বী তারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন এবং আজকে তা সর্বজনবিদিত যে যিশু আজকের দিনে, মহাপ্রভু যিশু আজ জন্মেছিলেন জগতে ভালোবাসা, আশা এবং আনন্দে ভরে তোলার।
এতেই অন্তর্নিহিত ছিল যে বিদ্বেষ, হিংসা তার কোনো জগতে স্থাन থাকবে না। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।